kalahati guys. Yellowfin. Mura lang. 160 ang isang kilo. Dito sa medium, 120. Sa maliit, 50. Lahat po yan yellowfin. Tapos ito, anong pangalan nito, Len? Ano to? Alumahan? Aluma. Asa? Ha? Hasahas. 110 lang. Ito yan guys. Hasahas. Palinis. Ito, flying fish. 60 ang kalahati, 120. Ay Ano ba? lang, 230. 500 lang ata. Okay na, 500. Pwede yan, 500. Ay, wala pala. Wala pala. Tapos sa dulo guys, baboyan, manok. Ano daw? Uy, ayun o. Matamba. Dito guys, market, wet market. Di ba Sabado ngayon? Bakit? Sa manok